told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. A few moments later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako tayo mag-update dito sa Bayan ni Kuya Toto sa Maligaya Market. Hindi totoo yan. Bago natin simulan ang video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video na ina-upload. Tara, hindi na natin patagalin to. Let's go! Yeah, I'm about to fade away. Sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Ito guys, so simulan natin dito sa LeBron James. Wow, ganda na ito guys. Halos ba? Tapos, ang size na to size 7.5 yan. 1880 lang. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang yun. Wala pa siyang issue. Good condition pa, quality condition. 1880. Tapos ito naman, sunod natin tong Adizero na Derrick Rose. Yan o. Ito lang, may dumi lang siya, pero natatanggal naman yan. Yan, puting laba lang to. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Goods na goods pa o. Tapos minimal heel drag lang siya. Ito, wala namang gaano. Yan, 1.8 lang o. 1.8. Size nito check natin. Yan, check natin itong size nito guys. Right. Yan, ang size nito size 8.5. Yan, magustuhan nyo ito guys o. Pogi pa na ito. Tapos ito naman sunod natin itong pang basketball shoes na Nike. Yan o, ganda pa na ito. Ito lang, may kunting sign of usage lang, pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang siya. So wala naman. Yan, Nike Zoom na pang basketball, size 9 sa US. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo guys o. Tuto lang. Naman guys, sunod natin tong LeBron James Soldiers ulit. Yung ganda na ito. Solid pa to guys o. Yan, medyo maliit nga lang, size 7.5 to. Yan, sa mga size 7.5 dyan, puntahan nyo na to. Yan, solid pa na ito. Toto ang price. Tapos ito naman, sunod natin tong GT Cat Nike. Yan o, ganda pa na ito guys o. Yan o, may kunting heel drag lang siya, konting-konti lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Size na ito, check natin. Alright. Yan, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo. Diyan pa yung original insole niya. Ang price na ito, check natin sa kabila. Yan, di natin makita yung ano na ito. Alright. Yan, ito guys oh. Yan, 1880 lang oh. GT Cut. Ganda pa na ito. Solid pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Derrick Rose na Adidas pang basketball. Ganda pa na ito guys oh. Yan, wala pa siyang upod. Yan, kuting linis lang daw. Tuto ang price. Yan, nandiyan pa yung original insole nyo. Size 8 siya. Tapos ito naman, sunod natin tong Adizero na Adidas. Ganda pa na ito. Solid oh. Wala pa siyang ganong upod. Ang price niya 1,880 lang guys oh. Size 11.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid po. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan 4X Travis Scott. Yan oh. Ganda na ito guys. Medyo kupas na nga yung pinaka suede nya. Yan, baka magustuhan nyo lang, pero ako to, gusto na goods pa siya. Size
Yan, may konting heel drag lang siya. Yan, 2 ang price. Yan, magustuhan nyo to. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan shoes na React. Yan o. Yan, magustuhan nyo to guys o. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, size 9. Yan, nandyan pa yung original insole nya. Yan, halos wala pa siyang upod o. 1880 lang. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan CP3 Chris Paul. Yan o, size 13 naman to guys o. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Alright, ayan o. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ayan, magustuhan nyo, 2,200, size 13 Jordan CP3. Tapos ito naman, sunod natin tong Fila. Ganda na ito guys o. Bagong bago pa, Fila Vaio. Ayan o, pogi pa nito. Size ano to, size 8.5. Ayan, ang ilalim o, all goods to, 1.8 lang o. Tapos ito naman, sunod natin tong napakaangas na composite na Nike. Ganda na ito. Forma na itong angas. Yan, 1,880 lang. Size 7.5. Yan o. Tapos ito naman, sunod natin tong Westbrook na Why Not. Yan, size 9.5 to. Yan, goods na goods pa. Ganda ng colorway niya guys. Yan, wala pa siyang upod. 2 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to, 2,200. Ganda oh. Ito naman, sunod natin tong Nike Air Flight. Ano, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, 1,880 lang. So ito naman, sunod natin tong Jordan 4. Yan, ganda pa na ito oh. Solid guys, ayan, embroidered oh. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang dito. Yan, okay pang ilalim oh. 2.5 ang price nito, 2.5. Size nito, yan, size 11. Yan, mga size 11 dyan oh. Pogi na ito. Wow, hindi totoo yan. Tapos ito naman, sunod natin tong Giannis. Ayan oh. Ganda na ito, 9.5 ang size nito guys. Yan, ito lang, may konting sole set lang siya, pero minimal lang, kaya pang diskarte yan niya. Yan, baka magustuhan ito. Solid pa na ito. Ayan, ganda. Yan, ang price na ito, 1,880. Yan, 1,880 guys. Ito naman, sunod natin tong Jordan Flight Plate. Ano, napaka solid pa na ito guys. Buong buo pa yung logo ni Jordan. Tapos size 8.5 siya. Andiyan pa yung original insole. Yan o, yung tang nya guys oh. Solid oh. Tapos yan oh, wala pang ganong upod. Yan, kunting linis lang. Yan, 2,200. Baka magustuhan nyo to guys. Ito guys, sunod natin tong KD shoes. Ganda ng colorway na ito, panalo to guys oh. Yan oh, magustuhan nyo to, KD 35. Yan oh, okay pang ilalim, bumbu pa, wala pang upod, 1.8 lang. Size nito, check natin. Yan, size 11. Yan guys, size 11. Ganda. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan Future na mid-cut. Yan, ganda rin ang colorway nito, panalo rin. Tapos yan o, halos wala pa siyang upod, 2 ang price. Size nito, check natin. Alright, yan o yung logo nya guys o. Size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Jordan Air Flight. Ayan, ganda pa na ito. Tapos yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 9. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Ito pa, another Jordan shoes. Yan oh, ganda rin na ito. Panalo rin to guys oh. Yan, may number 23. Size 8.5. Yan oh. Yan, ang price niya 1.5. Yan, 1.5 lang to guys oh. Solid pa yung ilalim oh. Right, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. Tapos ito guys, sunod natin tong Jordan 3 na may pagka ano siya, Jordan 3 pinaghalong Jordan 4. Yan oh, baka magustuhan nyo to guys oh.
Yan, okay pa naman, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, medyo ano lang, medyo pula lang yung pinaka midsole, yan, parang namansyahan. Pero ang ganda, solid. Size nito, size 9. Yan, oh. Yan, may konting heel drag to, konti lang din. Yan, oh, 1880 lang. Yan, ito naman sunod natin tong Jordan Mars. Yan, oh, Son of Mars. Ito panalo pa to guys, oh. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Ayan, o. Nandiyan pa yung original insole niya. Tapos size nito, check natin. Ayan, ang price niya 22. 22 siya. Ayan, ang size nito, ayan, check natin. Medyo malalim. Ayan, medyo natanggal na. Tingin ko mga size 9 or 9.5 to guys. Ayan, ba magustuhan nyo to, okay pa naman siya, oh. Goods and goods pa. Tapos ito naman, another solid shoes. Ayan, ganda na ito. Hindi ko lang, nakalimutan ko sino nagsuot na ito sa NBA player. Yan, okay pa naman yung ilalim, goods na goods pa. Ang price niya 2,200 lang. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, check natin yung size na ito. Alright, size 11. Yan, size 11 na guys. Yan, ba magustuhan nyo ito, panalo pa to. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan 4. Yan, oh. Solid yung quality leather niya guys, so panalo to. Tapos medyo maliit nga lang. Ayan, minimal heel drag lang siya to, wala naman. Ang price 2,200. Ayan, oh, quality to guys, so magustuhan nyo to. Size nito, check natin. Ayan, size 8. Ayan, dyan ba yung original insole niya. Ayan guys, ba magustuhan nyo to. Quality condition to guys, so panalo. Ito ang price. Tapos ito naman sunod natin tong Jordan 11. Medyo maliit lang siya guys, so size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ilikuran nyo. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, all goods pa naman yung ilalim nyo. Wala pang ganong upod. 1,200 lang guys, so. Yan, baka magustuhan nyo to. 1,2 lang, oh. Tapos ito sunod natin tong Kyrie. Ganda na itong angas, oh. Yan. Wala pa naman siyang upod yan. 1,800, size 8.5. Tapos dito naman tayo to guys, so pogi shoes na Adidas Superstar. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Size niya size 8.5. Yan, 1,800 yan, oh. All goods pa yung ilalim. Tapos ito sunod natin to guys, so ayan, napakita na natin to ng pasilip. Yan, Nike Air Money. Ayan, oh, solid, medyo maliit nga lang. Yan, okay pa, goods na goods pa to. Yan, 2,500 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to. Size ano to, yan, size 8. Yan, size 8 to guys, oh. Tapos ito sunod natin tong Nike Air Monarch na collaboration siya ng Off-White. Ayan, goods na goods po, oh. Diyan pa yung original insole niya na Off-White logo. Ayan, size 8 to, size 8. Ayan, solid pa yung ilalim guys, so 1,800. Tapos ito naman sunod natin tong Nike Air Force 1. Yung ganda na ito, Just Do It. Ang ganda, daming daming logo. Tapos minimal heel drag lang siya. Ito wala naman, yan, 1,800, size 8. Tapos ito sunod natin itong pogi shoes na Adidas. Yan, oh, halos bago pa ito guys, oh. Ganda, quality condition. Yan, oh, goods na goods po. Yan, 1,800 ang price. Yan, ba magustuhan nyo ito. Yan, size ano to, size 7.5. Tapos ito pa, sunod natin itong Vans. Yan, ang pogi rin na ito, size 8 sa men, size 9.5 sa women. Yan, o, baka magustuhan nyo ito guys, 1,880. Yan, all goods pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ito guys, yan, Nike SB. Yan, o, solid pa na ito. Ganda ng colorway niya, Boston Celtics. Yan, 1,800 lang, o, goods na goods pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, alright, yan, o, size, yan, size 7. Yan, size 7 to guys, o. Yan, baka magustuhan nyo to, panalo pa to, oh. Pogi.
Right, yan o. Tapos ito, sunod natin tong Adidas. Yan, para siyang may collab guys. So, Chinese logo. Yan, embroid pa yung ano nyo, pinaka logo ng Adidas. Tapos 1,200. Yan, okay na, okay pa yung ilalim. Diyan pa yung original insole nya, size 8. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1 mid-cut. Yan, size 7 naman to. Yan, baka magustuhan nyo to, 1.5. Yan, minimal heel drag lang siya. To wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Tapos ito naman, sunod natin to guys. Yan, Adidas na jogger. Yan, collaboration pa ng Star Wars. Ganda, solid. Yan, 1.5 ang price. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Check natin yung size. Alright, yan, size nito size 8.5. yan guys, solid, collab ng Star Wars. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda na ito, embroid pa yung pinaka logo nya guys. Yan, may R po. Tapos size 8. Yan solid, price 1.8 lang. Yan all goods pa yung ilalim. Tapos ito naman, sunod natin tong GT Cut. Ganda rin na ito, goods na goods po. Tapos yan solid pa yung ilalim. 1.8 lang guys. 1.880 lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Size na ito, check natin. Alright, yan, size 10. Yan, size 10. Tapos ito guys, sunod natin tong Nike SB Force 58. Ayan suede material, yan, embroid po. Yan, size ano to, size 7. Yan, may konting heel drag lang siya. To wala naman. Ayan yan, 1.580. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Tapos ito, sunod natin tong pogi shoes ng Nike React na Airto 70. Ayan goods na goods pa yung ilalim, 1.580. Size nito size 8. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda pa, pogi. Tapos ito naman, sunod natin tong Vans. Yan, pogi rin na ito, size 7.5. Yan, ang price nya 1.5 lang. Yan, goods na goods pa. Pwede pa pang pamorma, pang harapas. Yan Tapos ito, sunod natin tong Skechers. Yung ganda na ito, Goodyear pa yung pinaka ano nya guys. Pinaka swelas nya. Ayan solid 1.8 lang. Tapos size 9 sa US. Yan Skechers yan. Parang may collab pa siya, Chinese logo. Yan, baka magustuhan nyo to. 1.8 lang. Tapos ito, sunod natin tong Vans. Yan ganda rin na ito, pambabae, Vans na high. Yan, may mga glitters pa siya. Tapos ang price 1.5 lang, size 7. Tapos ito, sunod natin tong Vans. Yan solid na Vans na ito guys. So leather siya size 7.5. Yan wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan leather siya guys, ang ganda Tapos yan, may konting heel drag lang siya. Yan, ang price niya 1.5. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na. Tapos ito, sunod natin tong Skechers. Yan, solid na Skechers din to guys. Yan, baka magustuhan nyo to. Size, ano to, size yan, size 9. Yan, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may chillin pa yun guys. Solid ang price niya 1.2 lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Pwede pa pang araw-araw. Tapos ito, sunod natin itong Nike Air Force 1. Ganda rin na ito guys. Yan, maong yung tela nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Pogi rin na ito, size 7. Yan, dyan pa yung original insole. Yan, ang price niya 1.2 lang. Yan, goods na goods pa yung ilalim. Tapos ito, sunod natin itong Vans. Yan, size 10 naman to guys. Ganda rin ang colorway na ito. Wala pa siyang punit wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang siya. Ayan, 1.5 ang price. Ayan, good condition pa siya. Ayan, alright. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Tailwind. Ayan embroid pa yung pinaka ano nya guys. Ayan, Athletic Club Nike. Ayan, size 9.5.
Yan, dyan pa yung original insole niya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, 1580 lang. Size 9.5. Tapos meron pa rito guys sa baba. Ayan, hindi na natin maisa-isa, biro na lang natin. Ayan, alright, punta na lang kayo rito. Ayan, ito guys solid din na Jordan 1 Chinese. Ganito, legit to guys matigas. Ayan, size 8. Ayan, ito yung logo niya. Tapos ang price niya 1.8 lang guys ganda po, solid 1.8 lang Tapos ito, sunod natin tong Nike SB. Yan, size 7.5. Yan, laban nyo lang to pero all goods pa to. Size 7.5. Ang price niya pala 1.2 lang. Yan baka magustuhan nyo to. Pangharabas, pamorma, pwede pa to. Laba lang. Ang Nike Blazer na high. Yan Tapos, okay pa yung ilalim. Price niya 1.5. Size nito, size 7.5. Yan magustuhan nyo to guys Tapos ito guys sunod natin to. Ganda na ito, Jordan 11. Yan, carbon loady pa siya guys Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan ang kinis pa na ito. Size nito, size 10.5. Yan, andyan pa yung original insole niya. Yan, magustuhan nyo lang, puntahan nyo na dito agad Ang price niya 2.2 lang guys Yan, ang ilalim niya, all goods na all goods pa Alright, yan panalo pa to, puntahan nyo na to, 2.2 lang. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike React. Yan puting-puti pa yung air bubble nyo. Yan, baka magustuhan nyo to guys Goods na goods pa Yan, wala na nga lang siyang original insole Bilan nyo na lang ng padding sa loob. Yan, size 8.5. Yan all goods pa yung ilalim. 1.8 lang Ganda 2,000 years later. So yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa Maligaya Market. So kaya ni Kuya Toto, ayan, ang dami pang solid. Ayan, punta na kayo rito guys. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pagantabay. See you next vlog. God bless. Peace out. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until